जय जगन्नाथ। भारत माता की जय। मोर ओडिशार बुद्धिजीवी मंडली गुरुजन मंडली को मोर नमस्कार। श्याम सुंदर साहू तरफ भारतीय जनता पार्टी कटक समस्त युवबंधु भाई भौणी मानक मोर शुभेच्छा। आज नुआ सरकार रे आमे माने जो परिप्रेक्षी उपस्थित रहीचे सबुआडे चर्चार विषय। रास्ता घाट प्रत्येक जगह गले आमको प्रश्नर सम्मुखीन हवा पड़ुची जे सरकार वर्तमान जो चली व्यवस्था। किंतु मोर समस्त को निवेदन भारतीय जनता पार्टी को आपण माने बुझिया दरकार। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र जो भारतीय जनता पार्टी प्रभु श्रीराम कर ध्वनि रे चलीचु। भारतीय जनता पार्टी रे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू सेना, समस्त सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा अनुष्ठान ठू आरंभ करी साधु सन्त मंडली, भागवत समिति बहु अनुष्ठान जड़ित। मु निवेदन करी सेमानकर त्याग, सेमानकर उत्सर्गीकृत, सेमानकर बलिदान केवे वृथा न जाऊ। भारतीय जनता पार्टी आज जो परिप्रेक्षी छिड़ाई मुझे रखी। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र। मु सर्वदा भारतीय जनता पार्टी निजक गर्व अनुभव करुच्ची। किंतु आज ओडिशा जो घटना मान सृष्टि ये सब विषय आसूची मु विरोधी भी गोटे कहवाक चाहूँगी, आह्वान भी दौची आपण मान विरोधर बास आहरी तीव्रता रहू। गोटे गणतंत्र शासन विरोधी जिते स्ट्रंग हे सरकार से सुशासन हम। सरकारी स्तर में सचेतन हे। तेणु बीजेपी के आपण माने कहीं भी कहे लोकर प्रश्न सम्मुखीन हुए आपण माने बदनाम करंतुनी। एते अनुष्ठान अच्छी से बलिदान महान। ये आम देशभक्त, देश को अग्रगति रहा सब प्रचेषा जारी रही। किंतु मोर गोटे प्रश्न, बीजेपी रे जो विकृत व्यक्तिवृंद अच्छा जो मान चोरी खनिज संपद को चोरी कर देशर विकास को पछकू नौ, जो मानकर आमर जो कार्यभार को आपण माने दुर्बलता करुछंती, जो प्रगति को गोटे कथा आपण माने देशर सरकारी स्तर में भी जी अच्छा निवेदन करी आपण विकास करंतु आ सुरक्षा दियंतु। सुरक्षा आपण जंगल संपद, पानी संपद, आपणकर कृषि संपद, शिक्षा, स्वास्थ्य आपण माने प्रत्येक कार्यर महिला मानकर सुरक्षा एसबुर सुरक्षा देवे, प्रगति करेंगे। किंतु आज जो प्रश्न उठी बीजेपी को इंगित करुछंती, दल भूल करनी किसी व्यक्तित्व पछात पद रही जो माने विकास धारा को पछाड़ रही चिन्हट करतु। आपणकर माल बदल में जोतार माल पिंधतु। मोर समस्त युवबंधु मान को आह्वान, जनसाधारण समस्त को आह्वान। आमको विकास करने आम प्रथम कृषि आउ शिल्प ए दुईटा को विकास कले उत्पादन बढ़िले आम आमदानी कर पैसा कमाया, आमर टूरिज्म बढ़ू, शिक्षा क्षेत्र बढ़ू, स्वास्थ्य बढ़ू। किंतु आज जो सरकार उपरे जो चाप होची विरोधी मान करुछंती, गोटे फेवर मागिची, गोटे प्रोफेसर फेवर मागिची गोटे झील को से फेवर पाई से अतिष्ठ होई से ट्विटर रे कही। ट्विटर ठीक अच्छी, ट्विटर रे पठाओ, किंतु गोटे मुख्यमंत्री किंतु जो माने शिक्षा मंत्री भी हूँ गोटे ट्विटर 100 ट्विटर जदि डेली आसो सी कौन ट्विटर को देखी रही बचाई से देशर विकास बुलूं। ट्विटर जो मैंने देखिए अधस्थान जो मैंने से दायित्व रही से दायित्व दियो, से डेली ट्विटर चेक करेंगे। आउ ए प्रसंग को नहीं आम एत उत्तेक्त हवा भी ठीक नुहे। सरकारी संपदर आपण मैंने नष्टबोध करतुनि, एति नवेदन आपण मैंने लड़ाई जारी रखु से जो माने शह शह आप दादन खटिया को लक्ष लक्ष लोक ओडिशा रू बाहर राज्य में दादन खटुंट से देश को फेरातु से लड़तु आपण मैंने आज ओडिशा विश्व दरबार में आम निंदनीय विकलांग ये जो दादन मान आपण से दादन को केमती देश को फेरतु। दादन केमती फेरवे शिल्प माध्यम कृषि माध्यम बढ़ाओ आ लड़ से लड़ आप कृषि कृषक
ଯେମିତି କୃଷି ଆଗେଇବ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆଗେଇବ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଆଗେଇଲେ କୃଷି ଆଗେଇବ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରାସ୍ତା ନିଅ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନିଅ, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଳସେଚନ ନିଅ, କୃଷକକୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦଳାଅ। ଆପଣମାନେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଆପଣମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳର ଖାଦ୍ୟର ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଫସଲ ହଉଛି ତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋରୁ ଗାଈ ଯୋଉ ଖାଇବେ ଫସଲ, ପଶୁ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ବନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଣି ସରକାର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟୁରିଜିମଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟୁରିଜିମ ବଢିଲେ ଆମ ରେଭିନ୍ୟୁ ବଢିବ। ଆଉ ସରକାର ଜମି ଯୋଉ ହଡପ ହଉଛି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି 100 ଏକର ଶାଗ ମାଛ ମୂଳରେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାଇଛି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ସେଥିପାଇଁ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ତ କିଏ କହିଛି? ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ଗୋଟେ ଅପରାଧ, ଧାର୍ମିକ ଅପରାଧ। ଆଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ନିୟମ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ। ସେ ଆତ୍ମା କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଏନି। ସରକାରଙ୍କର ଆମ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଅଛି, ଜଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସେ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କାହିଁ ନିଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦବ? ସରକାରୀ ରାଜକୋଷରୁ ପଇସା ଦବ କିଏ? ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛି, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସା କାହିଁ ଦବ? ଜଣେ ମରିଯିବ, 100 ମରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଅ। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦଉଛୁ, ମରିବାକୁ କିଏ କହିଥିଲା? ସେ ଆସି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ପାଖରେ ବସିଲାନି, କଲର ଧରିଲାନି ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର। ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେଇଦବ। ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଜନସାଧାରଣ ଲିପ୍ତ ରହିବା ବି ଠିକ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଝିଅର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହଉ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲଢିଛି, ଟୁଇଟରରେ କହିଛି, ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ କରେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସାହୁଙ୍କ ତରଫରୁ ନିବେଦନ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ ଭାବରେ ନିଭନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିରୋଧୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିରୋଧୀର ସ୍ୱର ଆହୁରି ତୀବ୍ରତା ରହୁ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଲେ ଲଢେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛି, ଆପଣ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସରକାର ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ବିଜେପି ଦଳରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଶର ବିକାଶ ଧାରାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଲୁଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅରାଜକତା ରହୁଛି, ଆପଣ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ। ଆଜି ମୁଁ କଟକ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେହେତୁ କଟକର ଆଜି କଟକର ବିକାଶ ଧାରା ବହୁତ ପଛକୁ ଯାଇଛି। କଟକ ହେଉଛି ମା, କଟକରେ ମା ଚଣ୍ଡୀ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ। କଟକ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛି। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ଆଇନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସବୁ ଏଠୁ କଟକରୁ ସୃଷ୍ଟି। କଣ ପାଇଁ ୟାକୁ ଅବହେଳା କରି ପକାଇଛି? ତେଣୁ କଟକରେ ବହୁତ ଏଠି ଓଭରବ୍ରିଜ କରି କଟକ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରି ଏଠି ଉନ୍ନତ ମାନର ଲାଇଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କଟକର। ଆମର ଧବଳେଶ୍ୱର ଘାଟକୁ ଆହୁରି ଟୁରିଜିମ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ନିବେଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଜେପି ଦଳ ଏକ ମହତ ଦଳ, ବିଜେପି ଦଳକୁ ନିନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତୁନି କେହି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦଳରେ ଥାଇ ଯେଉଁମାନେ ବିକୃତ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଖା ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଯେ ତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜାଗା, ପ୍ରଜାର ଜାଗା, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜାଗା। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖା ଖୋଲନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ସେଇ ବିକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ, ବିକାଶର ଧାରାକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ହାତରେ ହାତ ମିଶାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ବିରୋଧ ତାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ନୁହେଁ।